Sige na ba? Makamakak. Marami tubo. Makarami dugo. 1. 2. Anong masakit yung shoulder mo? Kasi masakit. 3. Nag-3 na ako. Sulat na. 1. Ulitin ko. Okay. 2. Right na. Pag nag-3 yan, palo na yan. 2 na ha, 2. 3. Sulat na. Sulat na. Finish mo yan. Ito lang, i-finish mo lang. Ito. Finish mo. Bilis. Ito pa, N-O, N-O, wala pa, o. Down. Ayusin mo. Ako ba? Ito. Ayusin. I-hold dito yung paper para hindi mag... Oh, sige. Yan. Yan. Okay, dot. Press down. Yung turo ni Mami, paano magsulat ng letter E, dito mag-umpisa dito. Side. Sige. Go. No. Dito mag-umpisa. Dito mag-umpisa. Dito mag-umpisa. Side. Tapos up. Tapos down. Okay. C. Side. Ito oh. Ito. Sige na, isa na lang yan. Matagal pa. Very good. Dot. Okay na. Down. Very good. Dot lang na. Dot. Okay, tapos dito. Down. Okay. Yung A, paano mag-A? Sulat sabi ni Darito. Paano? Yan. Tapos down. Very good. Yan. Dito ang bilis. Ang galing. Stop. Down. Okay, yung letter A, paano yung sulat yung letter A? Sabi ni Daddy. Down. Okay, very good. Ayan. G. Ian, Elijah, Ian, G. Sige, sulat ang G. Sige na. Masakit yung? Sige na. O, massage natin para hindi na magsakit. Saan? Ito? Ito masakit? Bakit ito masakit? Hindi naman ito nagsusulat. Marami na. O, massage na para hindi na masakit. Kasi masakit masulat. O, sige, ganyan para hindi masakit. Sige. Tapos yung A, paano sulat ng A? Ganyan. Ganyan. Up. Down. Oh, very good. Side, down, side. Yes, last na mami. Wala na yan.
Wala na yan. Huwag mo na pakialaman yan. Okay lang yan ah. Ito na, hindi na yung makuha sa paper yan. Give yan, Sige na, last na. Last na, ito na. Ito. Para wala nang sulat, para wala nang sakit. Wala nang sakit. Oh. Down. Sakit. Okay. Massage mo, daddy, massage. Marami. Na. Oh, ito na. Last na lang, konti. Oh, finish mo na yan. Sige Finish mo na. Sige na. Finish mo na yan. 1, 2. I-finish mo na kasi yan para matapos na tayo. Sige na. Sige na, i-finish mo na. Sige na. Ayan na, sige. Putulin ko yung hands ni Luigi. O, magsulat ka hindi. Magsulat ka hindi. Paano ko to si Luigi? Luigi, ayaw magsulat ni Elijah, oh. Paluin kita, Luigi. Sige na, last na, oh. Right Sige, na, oh. mag-write ikaw para hindi ko paluin Okay. si Luigi. Ayan, oh. Mag-sit Okay. down si Luigi. Oh, sige na, massage mo yung arm, daddy. Ito, sige. Sulat mo. Mabilis yun, marunong mami. Oo, Mabilis. eh. mabilis eh. Down. Dot. Down. Dot. Okay, A. Paano yung A? Dot yan. A. Paano yung A? A pa yung A. Circle. Down. H. Down. Up. Down. Very good. Side. Madali lang yung letters ng pangalan mo. Down. Side. Letter A. Circle. Circle. Down. Down. Up. Down. Copy lang yun. Pangit ko tayo mga sulat. Down. Down, dot. Tapos yung E. Side, up, down, yes. Tapos yung C. Very good! Good job. Good job. Balik ka Good na. job. Massage mo, daddy, kasi nasakit na yung shoulder. Okay na. Finish na. Good job. Thank you. Anong gusto mo? Wala na. Wala na massage na. Wala na. Finish na mami assignment. Good job, baby.